Tingnan mo muna yung stop. So, ayan. Malapit na kami titi off. Ano, girl? Yan ang vlog. O, mag-hi. Uy, hi. Good morning. I'm playing with Big Same. Elsen. We play match play today. Nox. Shot. Before the water. Oh my God, Obi. Elsin. Elsin, Dong Elsin. Elsin and your Gucci. Gucci. Gucci, the famous bag. Gucci. Gucci. Yeah. Yeah. Yeah, the very expensive bag. Yes. Gucci. Silvi. Nice to meet you. Hindi pa tapos ang laban. Yun. Rock. Nice birdie. Yes. Good. Good shot. So yung kalaro ni Sir ngayon na yung aking asawa, si Ricky. Si Sir Dong. Okay. Oo. Hala Sir, nagtago sa puno. Okay. Kinaligo ka ba di? Yun no? Shot. Shot. Uy. Safe lang sir, safe. Nice shot. Okay. Safe lang. Hindi kaya eh, safe lang. Oh, St. Louis! Here I am at the beautiful place in Manila, Villamor Golf Course. Itong kagandahan kapag nagkadi ka ng mga zero handicapper. Ito lang maglinis niyan, oh, di ba? Hay-hay lang ako. Tapos ako lang play out. Ganun lang, wala kang trabaho. Tapos siya ng pitli out. Tapos malalaglag pa. Try mo na yan. I can play. Shot. Oops. Sun trap. High ball. Naku, short yata sir ah. Gusto niya mag-swimming. You know. Bye. On the green. Ano yan, sir? Ako. Pag Na! May banga talaga to. Loko na siya. Ay, mong? Oh, rinig sa ano yun, oh, rinig sa vlog yun. Another birdie. Wow! Oo, galing ah. Yan pa, oh. Wow! Para taga Villamor. Tingnan ko nga ito kung may pasok to ni sir. Pasok yan. Ayaw ko na itong pattern ko. Napapanood ko yung nagpupustahan kayo ng mga kasama mo na saan. Oo, sir. Pati yung mga... Parang may alulod. Yun. May alulod talaga, oh. Ano sabi mo sa laro ni sir? Ganda! Pakina. Kahit all number 3 na kami. Mabilis kasi maglaro sir. Pagpalo diretso eh. Marami akong bola. Gano'n mo nakatagal na naging player si sir? Tagal na. Pero noong 2020, bagong pandemic, alis na siya noon eh. Oh. So ngayon lang nakabalik. 6 years. Six. Oo, hindi nagbago. Bumata pa nga. Ang lakas ng bola, no? Ano yun sir? Noon wala pa nga ito na yun. Ah, ganun sir. Kala ko. The day before nag-lockdown ng airport eh. March 17. Ganun. Ah, Lockdown. Kasi si Sir doon pa sa locker nag-prepare, di ba? Ah. tala rin ni Kuya Patong. Ito pala nakasama namin sa sa Baklaran, Baklaran yung tayo. Baklaran, simba lang ako doon. Galit na galit yun. Ang laki ng binayaran natin. Sino hindi makagalit doon sa kahit sila nagalit doon eh. Ano binayaran niya? 47. Lah. Tinaga kayo doon kasi pag taga US ka, tatagain ka. Yun yun, sir. Bon, bayaran mo. Nakita ni Sir. Sir, no, come on. Sabi ko sa Tagalog, hindi yan, hindi yan. Hindi Sir, ganon. ito nga eh. Oo. Sir Dong, Ito, dalawang obi ko na. dalawa ubi mo, sir. Hindi, idiretso mo na lang. Oo, ubi siya uno. Patro lang ng konti. Yeah. Pero ang aga ng drone niya. Nice shot. Too much. Oh, it's okay, sir. Too much right. Ay, sorry po. Ang init, sir, no? Tama lang yan, na-frozen ka na eh. Papakita sa inyo ni sir paano pa... Pa 1 pound, ha? Ano pa 1 pound? Yun, no? Kick right siya. Oo nga, kick right nga, sir. Pero on the green. Nice. On the green. Nice shot. Oh, nice shot. Go! Wow! Diba? Ipapagat lang yan kanina eh. Chamba. Nice spot. Wow. Oh!
Galing. Oy, buti na lang. Akala ko yung tinatarget mo, sir, yung Greek mismo. Yun talaga yun eh. Ayun ba yun? Love shot oh. Red couple. Naks. Pagalingan sapat. Parehas lang yung linya nila, oh. O, tatlo tayo. Tama ka na, Ricky. Wala, hindi ka sumama eh. O, apat ha. Ah, sige. Right inside. Left inside pass ako eh. Okay. Yes! Basta may bulsa talaga, magaling ako. Taiwan Tayol. Dito ko na nga eh. Ay, si sir pa lang tabla na yan. Pag naipasok ni sir, tabla na. Dapat nga, give na yun eh. Oy! To. Trabaho kayo. Ang pangit ng green. Pag na- Tumama sa bato yan, wala na. O, di ba? Oh! Wow! Salamat no. Ayusin mo kasi. Laylay. Kadi, andito ako. Thank you, sir. Babawiin din mamaya niya to eh. Siya nagamon. Kanya pera. Talaga? Oo. Ang aga ng kita ko. Ilan ang porsyento sa ano? Napuno ang perwe. Yan talaga kasi maganda yung golf course eh. Iba talaga Maganda golf course, dinadayo. Alam nyo guys, ito yung ginawang pamain ni sir para hindi kayo makapasok. Oh, grabe sir. Display na lang natin sa Toronto, Canada. Crown Royal. Canada. Pre, di matutunaw yan sa'yo. lang, bigay lang yan sa akin. Ah, Pagka ano kasi sa... Ano, tirahin natin? stateside. Kamalalasing ka rin kuya. Ano? Google mo nga mo, magkano yan. mga 20. What? Okay. Ayos ah. Good shot. Oh. Uy, recall yun. Recall, sir. Mama. Sharpshooter. Hindi niya pala yun napansin, sir. Shot. Tingnan niyo kung paano pa-slice ni sir. Padro pala. Shortcut. Oh, safe. Wow, shortcut. Oh, senior. Ito na. Bilisan mo. Uy, hindi nga abot sir. Uy! Wow, handicap 1. On the green. On the green. Kapon? Oo. Uy! Galing ah! Pagka ano. Nice shot. Oh, nice. Just like no bunker ah. Kala mo makapasok ulit ah? Oy, muntik na. Okay. Wala, aga. Wala, yari tayo ni sir. Pag-asa. Pag-asa sir. Pag-asa. You know? Oh! Tama, wala. Malakas lang sir. Wala. Dead. Malakas lang sir. Nice shot na ba? Okay. Diyan ka lang, hindi ka tatamaan. Patikit mo. Ay putang ina. Oh, panalo ka na dun. Wala buhangin eh. Panalo ka na dun. Wala buhangin. Hindi na plus. Pares lang yan. Oh! Tama na yan. Diba? Sir, Pares lang yan, di ba? Talaga. Ito, tabla na to. Pag nakatabla, bets off. oy ba? Ano, bets off na yun. Tabla. Okay. Draw na yun. Okay. Ay, wala. Uy. Go. Thank you. Parfait. Oh, très bien. Extra. Sir. Yung asawa. Tish. Ah, okay. Itong asawa ko talaga pa si Mono eh. Isa ka pa. Yun oh. Draw. Hole in one. Yun oh. Ganda na sir oh. Oh. Hole 7. Mainit pa sir? Okay, mainit. So, double daw dahil malapit yung bola ni sir. Malayo si sir eh. Pag kanila pumasok, 100 lang. Pero pag pumasok, pre,
200. Pag pumasok, Oh, times 2. pag 200 bayaran nila. 200. Uy. Wala. Ito, 100 lang sila. You know. You know. Oh. Sir, because of whiskey. Yes! Yeah, whiskey. Yeah, because of whiskey. Whiskey! Pang malapitan ka lang pala, sir. Hoy! Kulang! Hoy! Wala. Sir Dong, ano nangyari? Oh, pang hole 8 na tayo. 100 pa lang kinita mo. Daan pa lang eh. Nandaan pa lang. Hindi pa makakadating sa Bacolod, Davao to. Sir, wala. Mahina yung mga kalaban mo, sir, oh. Magaling kalaban niya. Kamo. Magaling eh. Tatapdahan ko sa size sir. Magaling. Hindi pa nakainom yan. Yes, yes, yes. Oh, yun, sir. Sinipa. Slice. Oy! Sapol! Center! One more. Aray kasi pinapatawa mo ako. Center! Center! Akala ko tatawa na naman. Ayun, tumawa ka doon sa dulo. Oh, ano, nakita mo? Ha? Puro puno. Dapat alisin ang mga puno na yan. Iyon, oh. Ayan. Dead center talaga, hindi siya dinadaplisman. Puro pang, solid. Anon mo? Lahat na tinamaan ko doon, putol. Bukas yan. Nice shot. From Manhattan. Go! Yes, sir. For playing 3 siya. Yun, oh. 6 on kami, 6 on. Sinigaw pa. 6 on, sinigaw pa. Mampat? Ha? 200 to. Wala nang 200. Ang laki. Pasok mo na. Kaya sigurado sa akin. Hindi na pasok pag nakapin, may pin eh. Pasok na itong akin eh. For 100. Yari. Woo! Ah, okay. Oh. Wala ka. Yeah. Yun, oh. 100. 100. Naka 200. Naka 200. Ah. May 100 ka pala bigas. Oh, bayad, bayad. Nawinom na ng whiskey, may 100. Patak yung taxi ah. Nice shot. Hindi naman lumalayaw. Kawain. Oh, may tumawa si Marge. Ano ang tawa ni Marge to, sir? Oh? Ay, naku. Up in, go! Ay, mahina. Go! Go! Okay. Oh, piso! Piso daw. Sir, laban! No, that's not fair. Hindi sir, 200 naman sa akin. 100, 200, 200, Oo, 1. kumbaga 200 babayaran natin pag Okay, nakasya sige. sila. Okay. Pero medyo unfair eh, masyado nang malapit. Yan na, oh. Ano ay? Wala na. Wala na si sir ang mag-inom. Ay! Dapat rin. Pag di pumasok, ano pre? Uwi na ako. Ay! Bayad, bayad, bayad. Nakakapusinta ka eh. Binawi mo lang, sir, eh. Sir, shout out. Yan. Panay practice niya para dalawa na yan, eh. Yun, sir, oh. Wala, tamaan, may tao pa. Ay, sige, patong. Oh, take. Talon siya. Suntrap. Yun, oh. Go! Go! Up! Oh. Charanda!
Hindi, sir. Oh, malayo eh. Yabang na Emong, oh. 200 daw. 200 ah. Paano hindi niya pera? 200. Ah! Thank you. Ay, bayad tayo 200 eh. 200 ba? Uy, gidali ka na. Malaki. Oh, malaki. Hindi yan magbe-break kasi may buhangin. Par! Par! Carpat is my friend. Sir, asan ka sir? Andito, diretso sir o kanan. Dito sa maya-maya ka na doon. Gusto niya kasi, Doon. Yan, yung puno na yan. Oo, yan. tapos sinipa mo ng ano, 1 kilometro. Sa Oh, mga tiis, no? Pa-slicing ko to ha. Talagang gagalaw at gagalaw. Para green. Ito, para green. Nice na yan, baliktad. Okay. yun! On the green. Patong yun. Nice. Nice on. Pass. Nice one. Good shot. Wow. Yun o. Ay, tumalong. Walang papasok na short. Good lane, no? Wala. Save na naman sir. Nice guy. You're a nice guy. I like you. Nice one, sir. Nice, 100. Kasi 100 yun eh. Wala na yun. 200, di ba? Ang hilig yung maghamon, di niya naman naipasok. 100. Wow. Nice. 1,000. Hole number 15. Yun, dapat zero. Yun o. Oh. Hit the tree. Lubog pa yun. Kaso lang offline eh. Sandrop Calab. Ano sir, pamalo mo? Pitching wedge. Pitching wedge, 120 yards. Wow, nice. On the green yan. On the green. Nice on. Yeah, very nice, very good. Thank you. Oh, wow, wow. Good line. Tatalpog eh. Wala ka kanina eh. Wala rin eh. Oh. More. Galing talaga. Nice spot. Nag-letter S. Uy, Okay lang. walang siya. Yun. Kick right. Are you sure? Come on, up. Okay, it's okay. Not bad. For me, that's good. Naku, pumasok. Oy! Muntik na kayo matanggalan na 100. Kami ng 100. Pag sa hapon, ang dali nyong manalo. Pag kay sir, Birdie. Oh, hirap birdie. kayo. Nice, birdie. Nice. Kailangan pala mahaba yung course. Hindi ko alam eh, kaya ka rin pala. Nice. Oh, thank you. Good bird. Birdie also. All number 100 guys, tapin. Ay, white pala siya, no? Ang blue pala ang ano. Sir, 100 daw po. Nearest to the pin. Okay. Number 17, par 3. Yun, no? Wala. Lamya. Bigyan mo na yung tiglis handa natin. Bayad na kayo. Yeah. Wow, that's the one. Yun, no? On the green.
Ay! Sabulok pa rin, no? Paanang pa rin. Gago. Laglag din. Isa lang, naka-green. Oh, Lana. Lana, 100. 100. Ano? Matatapos na lang, nakakabig ka pa. Ay, meron pa pala, may butas pa pala tayo. Sir. Ito. Ah, ito. Tama. Sige. Oh, 100 pa. Another 100. Oh, ginagatasan niyo raw si Sir eh. Kanan yan, Sir ah. 150 sa inyo, sir. 150. Yan. Pinaban. Pinagbigyan din. Oy! Good. Talagang wala. Gana naman yung bayad nila. Wala pa nga, Sir. Pinisa mo na. Patulad din na siya. Oh, winning pot. Nax Once naman. kaya, May paayos-ayos pa eh. 100 bucks. Yeah, abot. Ay, duwa! Pa yun. Sir, nakaligtas! Nakaligtas ang 100 ni Sir. Nice! Okay. Guys, yung bola ni Sir, oh. Lawak-lawak ng fairway, eh. Yan, oh. Oh, di ba? Pinalusot. Ba't tumama? Ito. Pinalusot dito. Ha? Ano mga pot? Wala. Yun, oh. Wow. For playing 3. Wow. 그렇지. 잘한다. 그레이온. Wala, Sir. Walang birdie. Ano ang pinaka-importante sa isang trabaho ng caddy? Huwag kang ma-loose ball. Ano pa? Lalo na pinasa pero na yung bola mo, loose ball ka pa. Oh. Kanina puro ba? Oh. Pre. Importanteng bagay. Nagagawaan dapat na isang caddy. Huwag kang mayabang. Dapat lagi kang down to earth. Hindi pwedeng ikaw masunod, dapat play. For playing 5. From the bunker. Okay, 300 na. 100. -1. Kaliwa nga ni Sir. Speed lang, speed. Wala din. Bigyan ka, Sir, tapos ikaw hindi naman nakakashoot din. Ito ang cash out. Wow! Lang eh. Okay. Ayaw talaga. Ne, interview mo na, Ne. Nice shot. Go. 110 yards to the green. You know. On the green. 120 yards. Oh, 2 on. Yan ang trabaho ng caddy. Maglagay ng mga buhangin sa dibot. 3 under pala sila, Sir. 3 under. Short. Yun o, pasok! Oh! Kamunti ka na. Oy! Ngayon ah. 100 na, Sir. Oy! Ayaw. Oy! Magkano bayaran ko, Sir? 100. Lab, mamaya akin yun, ha?
Near to the water. Wow. Short. Oh, water. Short kami. Wampat. Oh. Ang gamit mo, sir, pitching? 60. Oh. Huh? For playing too. Wow! Nalobat sila, kuya. Mabuti na lang. Last hole na namin. Oh, 200 ha. 200 to lahat ha. 200 ha. 200 ha. Pares, mali. Lang sa kalawa. Oh, 200 pero ba ako? Kupat. Last one. La! 200. Oo. Ngayon na lang yun. Lapit na lang, lapit na. Ay, yun yung ginamit ko eh. Hopefully, you have a safe trip, okay? So this is our last hole. Whiskey and one and Bonjour. Bonjour and Bye-bye. Au revoir. Merci you. beaucoup. Okay.